नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वां रोज़ा है और उसी निस्बत से 16वें पारे के ख़ुलासे के साथ जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर। 16वें पारे का आगाज़ भी सूरह अल-कहफ़ से होता है। 15वें पारे में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ज़िक्र हुआ था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की कश्ती को ऐबदार करने के बाद एक बच्चे के कत्ल पर भी बिल्कुल मुतमईन न थे, इसलिए आपने उस पर भी एतराज़ किया था। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कुन अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब अगर मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने से अलहदा कर दीजिएगा। जनाब खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, हत्ता कि एक बस्ती में जा पहुंचते हैं। बस्ती के लोग बड़े बेमुरव्वत थे। उन्होंने दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कोई खातिर तवाज़ुर न की। इस बस्ती में एक जगह एक दीवार गिर चुकी थी। जनाब खिज़र उसकी तामीर नौ शुरू कर देते हैं। जब दीवार मुकम्मल हो गई और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ से चलने का इरादा किया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम का मुआवजा भी वसूल कर सकते थे। जनाब खिज़र ने कहा कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक़्त आ पहुँचा है। मैं आपको इन तमाम कामों की ताबीर से आगाह करना चाहता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया कि कश्ती को मेरे ऐबदार करने का सबब ये था कि जिस साहल पर कश्ती जाकर रुकी थी वहाँ पर एक गासिब बादशाह की हुकूमत थी जो हर बेऐब कश्ती पर जबरन कब्ज़ा किए जा रहा था। मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि कश्ती के मस्कीन मालिक बादशाह के जुल्म से बच जाए। जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के ईमान के लिए ख़तरा बनने वाला था। उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसके बदले उसके वालिदैन को एक साले बच्चा अता फरमाने वाले हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है दीवार की तामीर नौ का, तो वो दीवार एक ऐसे घर की थी जो बस्ती के दो यतीम बच्चों की मलकियत था, जिनका बाप नेक आदमी था और उनके घर के नीचे खजाना दफन था। और मालिक कायनात चाहते थे कि बच्चे जवान हो जाएं और बड़े होकर अपने ख़जाने को निकाल लें। और जो कुछ भी मैंने किया अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर किया। ये वाक़या इस अमर पर दलालत करता है कि मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और वो जितना किसी को देना चाहता है दे देता है। अगरचे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल थे, लेकिन अल्लाह ने बाज़ मामलात का इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया जिनसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाकिफ़ न थे। सूरह काफ़ में अल्लाह ताला ने अपनी तवानाइयों को दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत के लिए वक्फ़ और सर्फ करने वाले लोगों के अमाल को बदतरीन अमाल करार दिया, जबकि वो गुमान करते हैं कि बेहतरीन कामों में मशगूल हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग मेरी मुलाकात और निशानियों का इनकार करने वाले हैं। सूरह काफ़ के बाद सूरह मरियम है। इसमें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मोअज़्ज़ाती पैदाइश का ज़िक्र किया है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम के कफ़ील और खालू थे, जनाब मरियम के कफ़ील और खालू थे, जब उन्होंने सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमी फल देखे
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی فریاد کو سن کر انہیں بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام سے نواز دیا۔ اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، وہ کن کہتے ہیں تو چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ مریم لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے بے قرار ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتی ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کی گود سے پکار اٹھتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ گود میں لیٹے ہوئے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اپنی لاٹھی زمین پر گرانے کا حکم دیا۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی اژدہے کی شکل اختیار کر گئی، جسے دیکھ کر جناب موسیٰ خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جا کر اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور میرے اہل خانہ میں سے ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا، آپ دربار فرعون میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور میرا پروردگار کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس خود سری اور ہٹ درمی کے باعث ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا ہوا دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوئے اور جناب ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ جناب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں۔
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने सामरी के बनाए हुए बिछड़े को आग लगाकर उसकी राख को समुंदर में बहा दिया और उस झूठे माबूद की बेबसी और बेवकती की को बनी इसराइल पर साबित कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद में मज़कूरा वाक़यात को समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। एक दुआ है जो सूरह तौहा का हिस्सा है, उसका तर्जमा आपके पेश खिदमत है। बस अल्लाह ताला आली शान वाला है, सच्चा और हकीकी बादशाह है। तो कुरान पढ़ने में जल्दी न कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ कर कि परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते और सुनाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी जल्दी साथ साथ पढ़ते जाते कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जाए। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया और ताकीद की कि गौर से पहले वही को सुने, उसको याद करवाना और दिल में बिठा देना हमारा काम है। यानी अल्लाह ताला से ज़्यादती इल्म की दुआ फरमाते रहें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़रनामे और मकालमात को कुरान में तफसील से बयान करना गालबन अहले ईमान की गुमशुदा और तारीख राहदारियों को रोशनी का एहसास दिलाना है कि जब इंसान अपने सामने होने वाले वाक़यात को अक्ल के मयार पर परख कर सवाल उठाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे में उस सफ़रनामे की तफसीलात इंसान को अपने रब पर ईमान और यकीन पर मुतवज्जो और कायल करती हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।